Ang cute ng dala ni Boss Bornok, oh. Ayan, oh. Walang cute, oh. Yan. Magkano rin ito, boss? Ito female. Ah, Female po to. yan. Ito male. Ito, may... Yan. Ganda, oh. Yan. British Shorthair. Yan. Wait, oh. Ayun, oh. 5K, oh. Ganda, oh. British Shorthair. Yan. Sobrang cute. Bakit yan? Ilang buwan na to, boss? 2 months. 2 months na sila. 2 months na. Yan. Ang cute ng mukha, oh. Ito, ganda ng mata nitong lalaki, oh. Lalaki yan. Taba. Yan, oh. Ganda ng mata, oh. Yan. Teka, kuha ko tayo. Ito, babae. Yan. Yung